Salut mes parents, salut mes amis. C'est votre frère fier d'être malien. Et c'est un malien de toujours à Balmatière de Segou Tongara dit fier d'être malien. Et mes maliens bella djelefou, aouni soroma, aouni chou, aniula. Et big liga na Facebook live ou baselembe mali norokodika. Et puis encore on met appel de bla nin tabora de bita mena kuma musolakaw de kan kosobe musolakaw awere bodon ne bodon amase ne ko fo aw ba don puissance mbe awla ate anchewla awani muso dona genetike koko la o ko resiti be nawrila muso ne segu tungara jigibe awde sanno mali muso ikera amerikiu ikera franciu ikera Allemagne, ikera Espagne, ikera Mali yere konnana o malien muso akera muso korobaya akera muso demseni ne segu be wele bla malien muso bela jelema malien muso surtout muso munu chaw sara koron fe muso munu den sara koron fe tiete ka den fra muso te ka den fra franci de be ka den fra tiete ka den fra muso te ka den fra franci de be ka den fra Chete ka au chau fara musote ka muso au chau fara mogote ka muso fara Francis de Kake. C'est la France qui est derrière toutes ces actions ignobles. Awa Malion me kuma kelenga fa onyana bi ma minum be ni kanin ko enke Mali contrôle la kani jamfa jugu ta ka do Malion contrôle la Malien chela muso ne bena tiku nya fa onyana bi chete musote Francis de don donc ne be mu fo Malien muso nyana ayake alana kira kama au ka bo au ka marsi boloda marsi munkera akana ni marsi kele made aka marsi wero ketuguni ka yira ka fo franci be ka munga nga jamana kan ko nyina mate ama jenaye ama son awa antena son donc ne ba nyini malien muso bela jele fe ayake alana kira kama au ka fara nyon kan ni anga kele de yi ni malien muso baka kele di ni malien che baka kele di il est temps que muso au fanaka bossa non au kayira ka fo au muso amason na au muso bora kayira jena ka fo ka au chaw de beka fo ka koronfe mo werete ka ke franci de beka ke au kota ko da ko yira jembe ka bo kalama a kukuma do be fode abodo ne bodon don ne ba udili ala kama akira kama aya bolda dusuda ay wuli muso nebe wole bla aw muso ma aw muso de wulila kaw jo orato franci orato musa boray aw muso ye marsi ke domina ka taga kuluba ka taga yoro bela jelena ka taga yoro beke manganye musa taro de ka fanga chena wula aw muso do ke donc alibi ne ba dele ala fe ka dela kra fe aw muso akaw jija alibi toujours aka wuli akaw jo aka donga fo e mbalo muso do be lina bon te e fanga allo donc Dobelina, Dobe fait kaka kinata fort, matikita rapidement, abetolina toujours. Nous sommes tous ensemble. Atiki bena explication de dit et pour le monde nka ne ana kira sonama ambe nyongombulo ante la fenga nyongona matikita rapidement. Atiki fana bena kaka kinata muni abanya fa obela jenna obena mesan non. Vous me donnez 1 minute seulement na meka wole quoi. Donc, ne be mou fo malien muso nyana, ne be mou fo africain muso nyana, mba ou deli, ala kama, akira kama, aye wuli, akani appeli, aka lancer, muso loka bela jelema, muso loka ou, ne segu tungara jigi ba oka, muso loka ou, ne segu tungara ba ou deli, aw muso munu be, na ou chaw sara koron fe, aw ere ba don, mo note, che note, muso note, Franci de Nordou, Franci de beka aw chaw ta ka tugu fra. Anga surasu mona boka tiki joy koronfela yoro de la anga surasu mona ta koronfela yoro la Franci de beta anga surasu ou ka localité Franci de beta yoro ira mogo jugula ou beta anga surasu attaquer ko fara donc au musolaka au semaine prochaine mais c'est ka date ire fana ay bo lundi ou bien lundi donc me fait malien muso aka organiser lundi menale aka marsi ke jeudi menale aka marsi ke
ay marsi flaqué semaine ngono chien fla faut ka ta ke domina France ya ka koju ura bla do nga jamana ka na nya sigi kan bolo fla da aw musola kaw abebe furu ya jara se ala teme ay nga kuma la mede uban chemu no uban black ataka uban be fra aw de be toy aw non don de be toy aw de be na ke furu ya bakato yi donc yana nga se worola ne be appel de danser toujours halibi ne te seke halibi ne te ngina halibi ne ba odeli aw muso na dona koko la o ko de be ka reciti ye muso me kuma kele nga fo ngena bi Martin Luther King donc le civil rights movement libéré, the non-violent movement, le mouvement de non-violence. Moi, je créé Amérique Konaya. Fatiki Sara, nous va faire comme Martin Luther King. Aka mouvement, mouyaka mouvement diabolo, musokorobando de kumeko Rosa Park, musokoroba ine nana do bisi konana, tuabu ye musokoroba yuli, tuabu tala ko musokoroba wuli, comme musoka wuli ko ka sigiro duma. Koni danga wula cheko abe do muruba jagolo la. Tellement tuabu ye farafu ni toro, ou ni toro la, ou yala se anga farafi muso de fanama, no yanga farafi musokoroba, nous va faire ko Rosa Park. Au temps de Martin Luther King, dans les années 60 et 50. Donc maintenant, autant farafi musokoroba sigile sur bisi kono, comme musoka wuli, musoko kate wuli. Kale muso de, kale te wuli ko ka sigiro di chema. Ouye muso mine ka boko, ka don ka sola. Farafi fe Amerika be ou la ki jo ou be ou ban koute biso bisi kono bli. Ou ye grevera a farafi bela jelen grevera. Ama yera sororo jume. Civil rights mouvement mo yo pisasi sur Amerika konana. Ou ye pisasi sur à cause de quoi? À cause d'une seule femme. Muso ou baraka ba ola kuyi. Muso do debe muso ya la gushi. Sino aw muso wallahi alni muso yi kale ga bi mine. Ni bayi kale ga bi mine. Ni dogo muso ya kale ka bi mine ni demuso ya kale ka bi mine awa muso aw de puissance be se ka Mali boni ndugu ni problème in konana ne segu tungara ka appel be malien muso bela jele i kara France i kara Amerique i kara Jero i kara Italie i kara Espagne i kara Afrique i kara Gabon ne be appel blanc Mali muso bela jele nga ay wuli aka ira jena jafa de banga jamana contrôla ay wuli France ambassade be roro aka ta marché kay aya damne Bamako ina lendi no muso ni tche sara koron fe ani muso munu tche sara koron fe mbe fo le ka bla premier rang ere na ayeta France ambassade la akata ira France mo la ka fo awbe ka on tche de fra emenela te kan tche fra parce que emenela te c'est ma te aw France mo de be ka on tche fa muso na aw kuma na jebe ka ye ni muso wula ka bla contre la ala bi jigin dugu madi aw muso an jibe aw de kan aw de bese ka Franci blani ni kolon konana aw de bese ka Franci lebu ka Franci genga bo malla che tese ka ke aw muso de bese ka ke an jigiba aw muso de ka aw muso an kap an jigiba ka ne segu tungara ka appel ba wuyi mbaw deli ay wuli aka ni martida nye faso ko de ye aw de bese ka ntoko imbo aw de bese ka Mali bon dingen kono bi an chew kuma ka te jati mais aw muso wallahi billahi ne aw kuma na aw kuma na ka taw jo français ko ambassade la ka kashi ka aw chaw photo yira ka fo aw France de be aw nana domina an hakilla kan chaw de be se ka bo an chaw be se ka to ankoro ka to anan denu nkoro mais aw France aw nana aw be ka aw de ke furuba aw be ka on ke furu ya to de ye aw muso ni France tora malla aw be furu ya jala siri aya opera kamade awa il est temps que aka wuli ka jo aya jonga jisuma do mi parce que nere dusu tiene ba de do il est temps que c'est le début du commencement ala madame ne folo ato ngan suma do ni awa muso ayeta gasia de bandiki koro gasia de beka Mali deme aye gasia supporter aya ira Francila aw beka aw de beka nga sorasu fara malien chena muso ayne segu tungara ka kuma kana me chete ka Mali sorasu fara muso te ka Mali sorasu fara Franci de beka Mali sorasu faga aw club nga kuma la de awa jama mun bora ka taras badu kumbe kunu aw yake ala kama ayake ala na kira kama aw ko jama kele na bo muso ka blange fe aw muso mana taw jo France ambassade la dongo do Mali la France, Amérique, Dien Fambe, aw muso mona wuli kata jo kakashi. Aw kana kabakuru fila kana dowerke. Ayan tonya France, aw yan tonye. Ibe kate kanga surasu fagade, ayan kuma la mere.
Ibeka te ka nga surasu fagade ibeka nana suranga surasu beka faga France bolo ambe ibeka kele ma anjugu folo angana ngi anjugu ko de anjugu ye France de yi awa malion en tant que France ba anga dugugolo kante président nyana ma soro président mana sigi beta soro France da sponsorisé akana ngi no ko de awa no sigira be France ka affaire de ke mo munu kala no nu be gien kalama olu ba don ka fo ne be ka mu fo ne se ou te fe mo ka violence kede gaba kurunte fli yorote kari Franciga bien te cari, on va protester contre la France sans faire la violence. Je le répète en français, je le dirai en bambara. Nous allons protester contre le comportement négatif de la France sans pourtant commettre des crimes, sans faire la violence, sans violence. Je veux une marche pacifique, pas la violence. Maudili Moussou. Aou de ka kele nye katema ambeka ne fier be se kata corona bi ni ne sarabi ne muso be furu ya jala siri ne echeta la corona fe na sara e be furu ya jala siri awa malia muso na ma wuri ka ujo au keto fle furu ya to de ye au keto de fle furu ya to de ye France ba ou chou be bon fakala Mali ba retrouvé avec 80% des femmes et 10% des hommes au de srabe sena Malien Mousso aye wuli mune be fe lendi menale no intenanye Mali Mousso be ka fara nyon kan ne segombe Mousso fe be malla na obendon aye ngole anga kordo no nyon fe anga ni marchin ke aye wuli setan nye dabalitan nye awa ante kele fe ambe pede fe anga Mali kono ambe pede fe ambe fe ka vi am Mali be mun don Malien ta don ko kidalu be kai Malien koko Malien di an bola o de konana an bona o de konana an ba deli ala fe ka dela kira fe aka wuli ka ojo muso awa ne information da fana sura sansan na be kuma la ko emenela mo ni gao cheto 15 km de ye ko emenela ye avancement damne emenela be feka gao de mene malien chena muso ayenga kuma la mede ko emenela ni gao to 3 kilo tandru de ye emenela be feka ta gao de mene 600 ne na be kuma la oro mina sandron emenela be ka avancement ke emenela be feka ta gao de mene ayenga kuma la mede malien chena muso ko erebelu ni Francis Keleme ka mercenaire de ke ka Mali koron fa o mercenaire ni emenela mogo de frale me nyon ka ou be ka avancement ke ou ni ga o to tema jamble ne ou ni ga o tema jamble ne na be kuma la sandro ngi message yu soro nga telephone do ngono ka yira awla malien chena muso ka foko emenela be fe ka gawo de mine awa aw be ka sele aga do anga sorasu ye aka do gatsi ye aka go do malien fefe na be korofe aka do abela jelenye aye ngina ibeka ko ibeka toy aye ke ala na kira kama aye ibeka to fo dabla ngati na aye wula ka France dénoncer aye ke ala na kira kama nete ibeka ka politique febi nete ibeka ka politique sini mais en balma o de be ka sa fait malien anga kuma orokan nous y balma de ye awa emenala be diga gawo mina de emenala ni gawo totra 15 km dans quelques minutes ou be feka gawo mina a flora na sabe marfachi la ne segu kuma tungara be ka kuma fe woroni mina message boro nord la kana chinema ko emenela ni gawo totra 15 km Mali sorasu de minele me ku siri ku cantonné Mali sorasu tesek alibo ki nyegene ke kenemba malien anye bola malien an dogonu ne be ka faka krofe malien an krokele be ka faka konfe an be madugo kuma de la an be arasa ko kuma de la an be mana kane la Facebook ka an date maga o yoro la Allah amena ke choko jume anta yere ke mo yesa e koroke de be ka faka korofe e dogoche de be ka karafako kofe e balmache de be ka faka kofe mbalma muso e che de be ka faka korofe e be madugo kumala e che be ka faka kofe e be madugo kumala o dugu jabe fiki che sara be furu ajara srim balma muso abede flem balma muso awa muso aye wuli aka marsi ke shini emu ye shini te samedi aye marsi ke dima aye marsi ke shini aya ke shini parce que emenra be feka gawo mena 600 Francica plan be tracé le do ka ban peu ne be kuma nte sege kuma la awanta dabla awa patriotiu il est temps nga fara nyon kan ibeka ko yem mana kan fla tete magan tliflani ngonnana aya ke Allahu taala kama aka miri ne balmache ne balmamuso
e kɔrɔkɛ de bɛ kɔrɔn fɛ e fa de bɛ kɔrɔn fɛ e ba de bɛ kɔrɔn fɛ olu bɛ entre le marteau et l'enclume. Aw Malien bɛ kuma kelen fana fɔ aw ɲɛna Faransi bɛ ka MNLA mɔgɔw de ta sa nɔ k'u bila civil la a ye n ka kuma la mama Malien Faransi bɛ ka plan kura dɔ de kɛ Malien na sisan u bɛ MNLA mɔgɔw bila civil la u bɛ taa don Gao u bɛ taa don Kidal u bɛ na hali Bamako u b'a fɔ k'a fɔ ko non ko tamasegu de don i n'a fɔ Malien denw don u bɛ na espionnage de kɛ sa nɔ u bɛ ko système de kɛ m'a fɔ n ko n'aw ye mɔgɔ jɛma min n ka ko faga m'o fɔ aw ɲɛna dɛ. Donc parce que mɔgɔw tɛ faamuyali kɛ m'o fɔ aw ɲɛna dɛ mais an ka kɔrɔnfɛn fan fɛ u bɛ ka MNLA mɔgɔw de bila civil la n'u donna civil la ni mankan wulila dɔrɔn u bɛ marifa ta u bɛ taa Faransi kan kɔnɔ dɔrɔn u bɛ marifaw ni fɛnw d'u ma n'i y'a ye an ka sɔrɔsiw tɛ ka se ka MNLA kɛlɛ ni yɔrɔ bɛɛ b'a la awa ni MNLA wulila wagati min na k'u bɛ na an ka sɔrɔsiw kama k'u bɛ na Gatsia kama Faransi b'u dɛmɛ logistiquement matériellement a y'a remarqué n'an ka armée bougera ou bien ni Gatsia bougera Ali Gatsia wula k'a bɛ taga yɔrɔ dɔ la Faransi b'a ka hélicoptère de ta k'o yongo Gatsia kunna ka MNLA mɔgɔw wele téléphone na u bɛ yan fɛ e Maliens an jugu ye Faransi de sa e Maliens wala an jugu ye Faransi de ye jugu fila t'an na dɛ an jugu n'an b'a fɔ n ka gouvernement man ɲi dɛ wala n tɛ ka gouvernement supporter ala b'a dɔn a kira b'a la ala bɛ bɛn ŋaniŋɛ dɔn n tɛ IBK supporter ye je ne suis pas pro IBK il est temps que an ka wuli Faransi kama ni Faransi tɛ se k'an ka nord sécuriser u k'u kunna kala ta ka taa ka bɔ an ka jamana kan Malien MNLA ni Gao tora 15 km de ye MNLA est en train d'avancer MNLA de bɛ ka avancer awa musow u bɛ fɛ k'aw cɛw kɛ furu u bɛ cɛ k'aw fɛ aw cɛw bɛɛ de faga Malien musow n'a ma wuli k'aw jɔ aw bɛɛ bɛ kɛ fuyabagatɔ ye hali a tɛmɛ aw cɛw de bɛ ka faga aw denw de bɛ ka faga kɔrɔn fɛ aw kɔrɔkɛw de bɛ ka faga kɔrɔn fɛ aw faw de bɛ ka faga kɔrɔn fɛ e b'i sigi k'o lajɛ k'e tɛ kuma o la il est temps que an ka réagir il est temps que an ka yira Faransi bɛ mun na k'a dabila il est temps que Malien an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka kalan kelen fɔ Maliens wallahi billahi ne yɛrɛ filɛ les mots me manquent wallahi les mots me manquent mais n bɛ ala deli ka kira deli maa minnu bɛ nin juguya la ala k'a bɛɛ bila kɔlɔn kɔnɔ aw b'a dɔn n bɛ ji dɔɔni min fɔlɔ sinon n yɛrɛ kan bɛ ka ja Malien musow aw de puissance ka bon n'anw cɛw ye musow n'aw donna koko la wallahi ala bɛ barika don o la musow aw de fama kolon caman fama jugu fɛn fɛn ko jugu fɛn fɛn kɛra diɲɛ dugukolon kan aw musow de wulila k'i jɔ k'o ko pousser fo k'o sa dan na aw musow Mali b'aw de bolo sa dɛ n'aw muso wulila ka taa kasi ambassade da la ka yira Faransi la aw bɛ k'anw cɛw de faga an ma jɛn n'a ye aw bɛ k'an cɛw de faga aw bɛ fɛ ka kɛ furuyabagatɔw de ye a y'a kɛ ala kama a y'a kɛ kira kama n'aw tɛ se k'an ka jamana sécuriser a ye taa ka bɔ an ka jamana kan anw bɛ fɛ an n'an cɛw n'an denw de ka to ɲɔgɔn kan anw cɛw de bɛ ka faga anw faw de bɛ ka faga anw kɔrɔkɛw de bɛ ka faga il est temps que aw k'o dabila Malien n balima cɛ n'a musow ne bɛ Malien den bɛɛ fɛ ne bɛ Aras Bati fɛ ne bɛ Mandela Cissé fɛ mon général Mandela ne bɛ Ben Jakite fɛ Ba Marley Sidibé Foronto Pima Momo Diarra aw bɛɛ patriote de Béchir Diarra aw bɛɛ patriote de je suis de cœur avec vous tous et je sais qu'an bɛɛ bɛ ka liti kelen fana kɛ mais n bɛ yɔrɔnin mun fɔ sisan nɔ ne bɛ fɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ aw kana dan ne kelen ma ne yɛrɛ kɛra jeli ye ne ma juguya ni jeli yɛrɛ ye wa ne de bɛ pan na Facebook kan don o don ne de bɛ ka kuma nɔrɔ ko kan ne ye n balima minnu fɔ dɔw bɛ ka kɛ dɔw tɛ ka kɛ m'aw deli hali bi an bɛɛ ka wuli an ka Faransi ka côté négatif min bɛ an ka dénoncer an ka yira diɲɛ bɛɛ la Faransi bɛ ka mun k'an ka dugu kɔnɔ a tɛ bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini an ma jɛn n'a ye awa il est temps que Faransi ka dabila ni Faransi ta dabila Faransi ka taa ka ban fɛ yen Maliens bɛ kuma kelen fɔ an ɲɛna an ye marche mun kɛ semaine tɛmɛnen na an ye marche mun kɛ jeudi don marche BBC y'a bɔ diɲɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ Maliens diminen bɛ Faransi kɔrɔ na aw y'o 3 ni 4 kɛ awa fo ka taga conflit ban n bɛ Malien cɛ n'a muso n b'a deli aw fɛ chaque semaine a ye marche kɛ contre la France a Bamako là-bas an minnu fana bɛ tunga la an fana bɛ na ordonner ça non Mandela Cissé Momo Diarra aw minnu bɛ Faransi a ye coordinateur dɔ sigi a ka marche organiser ne fana bɛ yan Amérique yan nɔ ne ni Ben Jakite
ani Béchir Diarra, ani Patriote tombé. Sekou Sako, mon homonyme, je suis de cœur avec toi. Sekou Sako, tu es un vrai patriote. Je suis très très fier de toi, wallahi. Et Moussa Nimara aussi, vraiment, il y a information dit. Il y a un da français, bien, à Djaranye Moussa Nimara. Vraiment, au fin fait bé. A kana ka ko no mbaw contrôle la mbaw be fe wallahi maw maniko mbali dala ne be gerela me gerela nte gerela ko ki nyini ki détruit ma ala de ala ko no dinga ngela ne be gerela da nga fra nga faso défense ta ngo fe o ne ka objectif le plus absolu ne te ala de ala ka mo juguya don kerla ala kana mo juguya don ni ne sigu ni juguya jigira ne sigu kono dongo ala ka ne fa do ma o de ala fe ka de la krafe mo si juguya tene kono ne be mu fe ne be fe anga jamana be tinge mu kono anga jamana ka boni dinga kono e ala ne ben denu ta ne denu be klonga ke ne korokem be kidal ne balma be kidal o tese ka ala den ta ka grala abe sran bomu mangambe marfa chikambe yanfe ana dembe yele bi shini abe ta fo den na ko fa sara e jomo ko kan fe franci de be ko kan fe o malion ne be nga message ke ni bla vraiment ntena se message ci la mais mba nya fana toujours il est temps que anga réagit mais kuma kele fana fa yena ni ordinateur ba bolo Aïta Google là, aga sebe doroko Mali carte, la carte du Mali. Nao Google, awa sebe ne carte nkona ko Azawadi. Carte kura do bole me 600. Azawadi nde sewe. Azawadi ko ine beka taka da kene kansan. Mali mbeka nyafo ngena. Azawadi de, Azawadi dona Mali carte la. Nao tara aya gushi Google là. Ama se neka akada ne dala kana de. Ni ordinateur bi bolo ta Google ka Mali carte bo ibe Azawadi sebe ne yala. Mais il n'est pas tard. Na on l'a quand tu avais beau. Mais nanya sigi à mon frère. À la banga jamana tilato flana de. Awa nanya mali nori perdu dongo do malien chena muso. En malien munu be sri la, on ne bet la kataka mali koron fe, kataka barake, koron fe moko bansara. Na flom be koron fe auta don. Dugulo fende dugulo femu me sega mali bejo ka ke États-Unis o dugu jukoro fem pétrole bola sanum bola gazi bola iranium bola o dugu jukoro fem de kele mali nord sigile bol de kan ou be fe ka malien bede fra ku bonori na ka nori beta fransika objectif yo de malien ya wa ne segu tungara da nya fonyana ne be nga sursu soro ro chamana parce que moi je cause avec les grands diplomates ne ba chamando ou be information dinema ne te mo to fo fendo be ne te se ko nya fa nyana ne o fo do ka furu dimbe wuli ou be do be so ka crise piqué Facebook nga donc ne be mu fo malien chena muso nyana surtout balma muso nyana ne balma muso ne ba muso ne koro muso ne muso ne de muso aw de be se ka mali libéré bi muso aw de be se ka mali libéré bi aw muso an jigi dalé me aw de kambi muso ay wuli aw chaw de be ka fara muso ay wuli aw don de be ka fara muso ay wuli aw faw de be ka fara muso ay wuli aw korakaw de be ka fara anaw dogo chaw de be ka fara il est temps que anga ko de ka ko do yi ambe ko fefena sa ko urgent ka urgent be priorité oye Mali Nord de bi mais c'est nga kuma kan malien de qui est conscient au bas donner ka kuma etien de priorité Mali la bi ni Nord ni priorité kera et la note Mali Nord yi ne ta don e bi se gi yira wuli to mina i kente patriotique ni ne bo fo de o maja mo do kula awa ne bo fo awa be sika ka wa ba don lida e ne ka priorité Mali Nord ko fo ko were de be kono so Mali ko te kono sino ibal munu me koron fe i yere bla ou place là ni Fransika qui se keletara bi e ka sokona ke fafaga fe me be ngina ibeka ko e be ngina ba mago yere ko e be Fransi fanani ka banani ka Fransi détester o be ka ke e balma munu ko rofe e te wuli ko lu de mesa aw be ka o daji jadi u ibeka tegele makui wallahi billahi ne te pro ibeka ye mais ibeka te na boye fo 2018 ni la amba critiquer al nere be ibeka critiquer mais malien na nyan sike ambe euro klina ante ka changement do anga kola ambalmo de be ka fara Mali Nord la malien aya jetimine malien DCT se ka ta Kidal bi France armée tele me ko jo Kidal dala gamuye Kidal ka de ye gamuye gaw ka de ye gamuye Tamuktu ka de ye gamuna ka bogo tistete se ka ta Kidal bi malien ala ke uya Mali armée to ko tien comme Mali armée may mais gatsia du tamasheku ka che gatsia la gamuye tamasheki de ye ou be fe ka gamu farade malien ni gamu sara dongo do ambe ban teke kion do
u bɛ ka gamu tɔgɔ tiɲɛ de ka gamu mangoya ka wulubo ta k'o jɔsi gamu na walasa maliyɛnw kana gamu jati walasa maliyɛnw ka gamu kɔ bila n'an ye gamu kɔ bila don min na nɔrɔ bɛ tila o don hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan awa maliyɛn tiɲɛ de fɔlen filɛ ɲɛna n'i y'a ye ne Sékou Tounkara bɛ Gatsia supporter n t'a supporter ko dɔ wɛrɛ ne bɛ Gatsia supporter parce que ne ka danaya bɛ Gatsia kan parce que Gatsia ye tamasɛkidenw ka ca la siya bɛɛ b'a la mais u y'a yira de olu ye maliyɛn denw de olu ye tamasɛkiw olu ye Mali fɛ awa olu tɛ sɔn Mali ka tila maliyɛn an k'u supporter jigin bɛ Gatsia la bi o ye maliyɛn denw de ye maa o maa ne ko k'a bɛ fɛ e bɛ baji kɔnɔ e bɛ ne ka bi baji la hali ni Farawuna min kɔma ni Ala ye n'o nana bolo jan k'a bɛ sama k'e bɔ kɔlɔn kɔnɔ wala i b'a tɛgɛ minɛ i b'a fɔ ko i ni cɛ i ni baraji e bɛ kɔlɔn kɔnɔ Mali bɛ kɔlɔn de kɔnɔ awa Gatsia ka mouvement bɛɛ la ni Gatsia ye Mali dugu o dugu minɛ a bɛ Mali drapeau ta ka turu ko armée malienne ka taa a dugu sécuriser dugu tɛ Gatsia bolo koyi maliyɛn a ye n ka kuma mɛn yan ni dugu tɛ ko nin dugu minɛlen bɛ ko Gatsia sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ non Gatsia est égal à l'armée malienne f'a ka a k'o yɔrɔ de faamuya Gatsia mana dugu o dugu minɛ a bɛ Mali sɔrɔsiw de wele a ye na an y'a minɛ an bɛ nin da aw ma o bɛra an tɛ se ka o supporter maliyɛnw an ka sabali an k'an bolo dan dusu la an ka kɛ kelen ye an ka kan kelen fɔ ne bɛ maliyɛn cɛ da muso bɛɛ lajɛlen deli n b'aw deli Ala n'a kira kama an ka Faransi ko in an ka ta ka solution ɲini a la awa maliyɛn fɛn fɛn bɛ Amérique État fɛn fɛn la a ye n ka numéro ta c'est 646 441 72 34 646 441 7234 an ka ɲɔgɔn ye toujours an ka idéologie di ɲɔgɔn ma an kɔni bɛna marche boloda New York yan nɔ dimanche don mais o tɛna kɛ Faransi ambassade da la mais an bɛna kuma constitution ko kan ani Mali nord ko an b'a bɛɛ de mélanger ɲɔgɔn na mais an bɛna marche wɛrɛw fana boloda minnu bɛna taga Mali Faransi ka politique bɛ ka kɛ Mali la o contour la ne m'a fɔ a ka Faransi neni ne m'a fɔ a ka Faransi ka fɛn tiɲɛ ne b'o contour la mais ne b'aw deli ne balimamusow musolakaw aw de pisanen don musolakaw n'aw yɛrɛ donna ko min na o de bɛ kɛ ko ɲɛnama ye aw de bɛ se ka wuli san nɔ ka taga Faransi ambassade la an cɛw sara anw de bɛ furuya la donc cɛ tɛ ka kɛ muso tɛ ka kɛ Faransi de bɛ ka kɛ hali n'an ka sɔrɔsiw taara yɔrɔ la Faransi b'a ka hélicoptère ta k'u localiser k'u yɔrɔ yira mɔgɔ min bɛ t'u faga mɔgɔ minnu fana b'an ka sɔrɔsiw faga u bɛ bɔ Kidali de ka taa an ka sɔrɔsiw faga Nampala Mali sud la ka tila ka boli tuguni ka taa o Kidali kelen na Faransi jɔlen ɲɛ b'a la panparanpa Faransi tɛ fɛn f'o la n'aw sigilen bɛ ko IBK de bɛ nord libéré n'aw sigilen bɛ k'aw jigida ko IBK de kan ja jigi t'aw la o a bɛɛ ni Ala cɛ e bɛ IBK neni e tɛ se ka foyi k'a la e dan ye kuma de koyi awa IBK yɛrɛ tulo tɛ yɛrɛ la yɛrɛ mon cher mais ne ye Faransi nani Faransi b'a mɛn f'a k'o yɔrɔ de faamuya a bɛ mun fɔ IBK ma IBK bɛ k'an filɛ fatɔ de ye o mais n'aw ye Faransi ta fɔ a ye Faransi proteste kɛ Faransi contre la Mali journaliw ma sɔn ka bɔ o conseil nana Mali acte ni fɛnw y'a bɔ mais o ma bɔ RTM na mais n ko BBC y'a bɔ olu mun ye tubabu jamana olu y'a yira ko maliyɛnw bɛ Faransi contre la mais Mali gouvernement tellement u bɛɛ sera Faransi ɲɛ aw bɛ ɲinɛ yɔrɔ kelen de kɔ Mali gouvernement ye Faransi ka fɛn sigilen de an kunna olu tɛ se ka bɔ Faransi kɔfɛ o c'est-à-dire IBK ni Faransi bɛɛ de ye mɔgɔ suguya kelen de ye quoi donc n'a b'u kɛlɛ a b'u bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ aw kana da IBK kelen ma dɛ a ye Faransi ta a ka fara kan n'i bɛ fɛn kɛlɛ aw ko ko IBK o de ye an ka surusi ye awa IBK fana ka surusi ye Faransi de ye parce que Faransi de ye IBK sigi a kana ɲinɛ yɔrɔnin kɔ dɛ Faransi ka mɔgɔ de IBK ye a kana ɲinɛ yɔrɔnin kɔ ni tubabu bɛ fɛ k'i faga a bɛ ka mɔgɔ dɔ labɛn dɛ mɔgɔ mun t'e fɛ mɔgɔ mun n'ale yɛrɛ ka di dɛ a b'o de sigi i kunna an farafinw f'an k'o yɔrɔ de faamuya ne tɛ IBK supporter la n t'a ka politique contre la mais n bɛ mun fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna il est temps que an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn fɛngɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔw Facebook la a y'a dabila quoi a ye nin fɛn dabila Facebook la vraiment il est temps que an ka wuli an ka Mali nord libération an k'o ta k'o k'an ka priorité ye bi ne b'o appel lancer awa n bɛ segin n ka kuma kan Mali musow a ye marche kɛ dimanche don a y'a fara ɲɔgɔn kan a ka taa Faransi ambassade la n bɛ fɛ Mali muso bɛɛ de ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka taa ambassade la wallahi Musa Traoré maliyɛnw nana tu ɲɔgɔn na 91 la o ka sɔrɔ an b'an plein yɛrɛ la wagati la an ye révolution kɛ 91 la mais depuis musokɔrɔba y'a ka fini bɔ a la cɛ Ala bɛ muso kumakan minɛ koyi ni muso kasiri kɔrɔ musokɔrɔba kasira Musa Traoré kɔrɔ musokɔrɔba denkɛ 2 de fagara Mali sɔrɔsiw fɛ musokɔrɔba kasira ka fini bɔ a la ko fo n'a ka sɔrɔ ale tɛ halala de ye nafa b'a musow la dɛ musolangolon de bɛ ka musoya la gosi sinon wallahi nafa ba de bɛ musow la ni muso y'a machin k'a b'i minɛ
ne se ko tungora be sran fe mu nya jera tekela o muso di j'ai peur des femmes parce que ala ka fen dalen de do ala uda nu ye kuma fo nu ya fo tien ka ala ba mine wallahi billahi atina fo ko nya muso de ngede ne be muso do muso ko chama ka kera ngena donc aw muso fleur nabi aw chaw munu salendo ani munu ma alni chema sa ay ta fara bon muso ko aw muso taw ikra muso furulo ikra bugoti ni ikra muso korobayo aw bela jere nga fara nyon kan aw ba muso munu be nu chaw sara korofe chete ka fara muso te ka fara farasi be ka fara aw ka taw jo farasi ambassade la dimashi do aka ta ira farasi la aw be kan chaw de fara aw be kan ke furu ato de ye aw be kan de ke orphelin de ye au kadabla na ta tabla ay ta abanga dugula un point un trait awa Mali Nord à libération ni a solution yanama doye solution woro be amena kuma munu kan donc pour cela ndala ni kuma janya parce que misiri la taka ernu fombe ka suria mbe fe ka tanseli misiri la ngene me mu fo malien chena muso nyana aya kilanta o ke kilingi mbaw dili ala utala kama mbaw dili ala na kira kama anga ay marsi ke muso ay marsi ke Bamako dimanche nata aw bo Mali région bela kataka faranyoko ka aka nyoko organiser aka ta farasi ambassade la aka ta kashi ay kashi aka nyeji bo jebe ka nyeji boto yi jebe ma aw nyeji bote alaka aw nyeji boto yi wallahi billahi ko do be farasi soro ni farasi ma Mali bla kumba ba wulu ka bonne segu tungara la parce que muso ala muso daga muso barkadi ni e muso tonye wala ala bi tonye ni ma muso to ala bi malu nya fo benye nawo awa muso mena wuli farasi kono farasi contrôle la dongo do o farasi ka ko banere malla pe awa muso an jigibe awdeka awa muso aye bo awa muso ay ta marsi ke wallahi muso aw fle aw ni ala kalina aw chawisa wallahi bilay hali cheni be fe ka ko kanya muso ka fi hali furu muso aka fi ma ko shiri ala ka barka do iganna ibaka fo ala ka barka do iganna mo ti basara soro sa ibaye mu ngoye muso di donc muso aw wolo deun ko demu blay kono kalo kononton ko wolo mana mo do ka bokana deun mine ko kene karaba faka ko ni bo ola mbalma muso il est tangue aga wuli an jigibe awde kan ne segu tungara ba wule mbaw deli ala kama kira kama aye bo aka protection ke Bamako ay ta France ambassade la France ayan chew fra aw be kan deun fra aye kashi aka kule aka to ka tatu alama wallahi musobe nu taru jo farasi ambassade la ku wala ka farasi danga ba mine mais ma fa ko ke aye farasi danga na ala obesile au danga aye farasi danga ala ka farasi tachie ala ka farasi nagasi ka banga dugula farasi ye sentane demolone de farasi ye kafiri dende farona ka fsani farasi faranye frafie dron farasi de farona mi suma tultulde fo ala banala o ka fsani farasi ne te farasi fe ntu fanga dugula mba fo ni ebe stranka fo ablay kuna l'histoire va te juger et date maka farasi ko kuma la e balma muso chebe ka faka koron fe e te kuma ola ni ane jijale me farasi ko ina dorete parce que muso furiato de chara mala donc de ba me ko Mali sorasi tan be tan duru fakara gouvernement mu sigeleman kuna nolu olu te Mali de Mali don yere fe nolu sigeleme agla ko gouvernement malien ne nia. Le gouvernement d'Ibeka s'appelle le gouvernement français parce que toutes les décisions viennent de la France. Nibeka kara français, attends les français to bodorambulo, angou be gushi buruklina. Nete Ibeka ka politique fait bi, nta fait chini. Ibeka e Mali janfa bi, aya janfa chini. A to ngaji doni mi, shuna wallahi, ngera ndimine no wallahi. Nete Ibeka ka politique nete Ibeka ka politique fait binta fait chini mais angana ngina ka fo France c'est la France qui est derrière tous ces problèmes ala ka France ta tient ala ka France nagashi ala ka France bon Mali konnana ala ka to Malien demunu be kidal kata black kaila ala ka to oluko sigi dondola ka temi ka yela nyongo fe ka yafa dili nyongo fe ina fa uranda ta kera chuko mina awa aw muso de bese kanani aw muso de mataka isigi France ambassade dala ka kashi aka akoke kalo kelenke aw lembe aw keleme ka fakar aw yirla wallahi je Trump be kangar da France yesa kuma do be fo France ngena France fera ka mettre Amérique de kuyi
awa amunu fana Amerique ya ambena a dossier de sebe ka taka bla onini anga sénateur be yoro Amerique état fefena an fana bena seko de ka Amerique konnana ka France dénoncer ka ira ka fo Gassia te mo juguye Gassia te terroriste Gassia est malien dondiye France be ka Gassia de comparer terroriste la kamoro la sranya Gassia to ide Gassia est malien de halala de ye Gassia be se ka munke mo cité se ka ke ay Gassia supporter vive Gassia aujourd'hui vive Gassia demain vive l'armée malienne vive l'armée malienne aujourd'hui vive l'armée malienne demain malien de Tchè, Anna Mousso, a le message partagé. C'est un message de la paix. C'est un message pour la reconquête du nord du Mali. Maliens et Maliennes ont averti là. Un homme averti en vaut deux. Et maintenant, les Gaoutiens Mandjambli. Et maintenant, les Ferrata Gaoudi 1600. Quand d'abord, Maliko la peu. Alors, Farasika plan de tracer les fleurs. Farasika, les mecs, mercenaires de Kambali Nord Fabi. Théo. Allah ka Farasita tient qu'un nagashi qu'un bon Malien quand. Malien trop fait ba au camp babako kono kidal kono kay kono sigaso kono mokti kono Faransi de beka beke wallahi Faransi de beka ke ibeka est égal à la France aya bla ko na ibeka te malien ibeka français di donc abe ou be de bokelina ne te ibeka ka politique fait bi nta fait chine mais ni kuma na kuma avec do kono ko meka ibeka devansita mona menna bambe be memena minoto la ko yi ni ibeka ni ibeka ne te fera libeka ere to reme ni nga membe banandi ko wallahi bilay tellement ay entrahi quoi wallahi bilay ne kunye ibeka ke mande massa de Sunjata Keita bonson mais a hala masura orola hala momina hala sina samara hala ta do bororo mina donc ne te fera kuma chama fo quoi pour ne pas lui manquer du respect c'est mon père avant tout donc je lui respecte donc mais mon fo muso nyana muso nga kuma la ba mena ke munye muso ayebo muso ay bo akayira jena ka fo aw chew debe ka fara Mali koron fe aw ma jena bi aw ma jena sini dimasido Mali muso bela jele nga boka ta France ambassade la muso fe bebe Mali dugu ni fe nyon che kayi kidal a beka voyage akata Bamako akata to France ambassade dala aw ka chie aka tlenye aka tle sababeka abeka marché tugu nyona aw kana dabla fie na oyoke ni uti kalo bana ka soro Mali soro suma do kidal aka daji tune sugu tungara kunti banchela ya wallahi billahi talai aw katnin kalo be ka be marché la dongodo aw be taw jo France ambassade dala aw be kashi aw be kuma sugu be fo wallahi billahi France be abe solution soro to be sara fem nya bodo to mona adama de muruti ndo be sara ima François Hollande ma songi présenter abaro na ya katen na tata nya bulu anga France président de ko nga srata lamba ke herabe si herabe clé mais to wutete malien muso njigi baka malien muso wallahi aw kan Farafi muso aw kan Farafi muso ay wuli aw de bes aw de Malika aw de Afrique masaka jugu chamangenga boyi aw teni ma jugu munye Farafi aw te wuli aw kan de menna aw muso anjigi dale me aw de ka aw nge chawye de nan tara koron fe uban fara aw de be nan de meto faraton nyala donc na te fe Mali chebe ka ban sala il est temps que aw ka réagir aw mbado aw ba ke fana parce que ndale mbawla wallahi billahi na aw kumana alaba minesa na aw kumana alaba ke na ya mun fo alabi kitola parce que aw ni alakadi wallahi billahi donc muso appelle mene bolo ka fa muso nyana dimanche do Mali muso koron fait lebi fait baya fait yoro ayaw farnyo ko ka taka dimanche do akata nyoko soro France ambassade la akana gabakuru fili akana fagalike akana foike akata gira France be muna France ka dabla aw chew de be ka fara chete ka aw chew fara muso te ka aw chew fara France de be ka aw chew fara France ka dabla ou France ka taka banfi ante dawara no fe anga soro suka ta Kidal 1.1 anga gouverneur ka ta Kidal anga soro suka ta Kidal anga armée ka ke armée clé frangier 1.1 on n'a pas besoin de 20 armées. On est tigre me bolo kanya fana muso nyana muso ayo jija kan marché nke anjigi dale mauka en bon entendeur salut abi ya fama ngakuma jana ko jugu